मैं अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के गई थी। मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स थे जिनके पास छोड़ के गई थी। मेरा कोई इम्पोर्टेंट शो था, मैं अपनी मेट के साथ बच्ची को वहाँ छोड़ गई और मैं अपना लाइव शो करा रही थी। और पीछे ये हुआ कि उनके घर में जो उनके वालिद थे, उनकी अम्मी थी और जो और उनके घर में बड़े बुज़ुर्ग थे, लड़के लड़कियाँ जो भाई बहन वगैरह उनके थे, उन सबको मैं मेरे रूप में सलाम करती हुई दिखी, उनसे बात करती हुई दिखी। जाके उनकी बड़े दादा जो दादियाँ ऑल दैट जो घर में बुज़ुर्ग थे उन सबको जाके मैंने सलाम किया, सब कुछ किया। और उसके बाद मैंने अपनी मेट को बोला कि जाओ तुम जाके नीचे खाना खा लो, मैं खेलती हूँ बच्ची के साथ, जाओ तो मैं उसको संभालती हूँ। तो मैं उनके ऊपर वाले पोर्शन में खेलना शुरू हो गई। तो एक अलग से कपड़े मैंने पहने हुए थे। तो इत्तेफाक से उन लोगों ने पूछा कि फ़िज़ा अभी छोड़ के गई थी बच्ची, तो अभी के अभी वो आ भी गई वापस। तो मेड ने फ़ोन किया तो पूछा कि बाजी आप कहाँ हैं। तो यहाँ पर सबको शक पड़ रहा है कि ये जो है ना ये आप नहीं है। तो फ़ोन करके पूछा तो पता चला, मैं तो मेरी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया कि मैं तो लाइव शो करा रही हूँ। वीडियो कॉल पे भी दिखाया गया कि मैं लाइव करवा रही हूँ शो। तो फिर सारे के सारे परेशान हो कि जो ऊपर बच्ची के साथ बैठी है फिर वो कौन है। तो इस तरह ये सिनेरियो था और उनको पता चल चुका था कि मैं लाइव शो पे हूँ, मगर मेरी जैसी कोई खातून मेरी बच्ची के साथ भी खेल रही थी, उधर घर में मिल भी रही थी, सबसे सलाम दुआ भी कर रही थी और बात भी कर रही थी। और ये काफ़ी देर तक सिनेरियो चलता रहा, जब तक फिर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सिचुएशन होती है जो ये हादसा जो मेरे साथ हुआ, उन फैमिली के साथ हुआ, जिन्नात शक्ल रूप इख्तियार करते हैं किसी का, आते हैं क्या? जी, जिन्नात शक्ल चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हदीस में भी आता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम अपने घर में कोई सांप वगैरह देखो तो सांप देखने के बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह 2-3 कलमात पढ़ो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से 1 या 2 दफ़ा पढ़ने से वो अगर वो जिन हुआ तो वो अपनी असल हालत में फिर गायब हो जाएगा। ठीक। और अगर वो वाक़तन सांप है तो फिर सांप होने के बाद उसे आप मार सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जिन्नात सांपों की शक्लें बदल सकते हैं। अच्छा। और वैसे भी जो जादू में हुआ, वो जादू में भी यही, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में साहरु आयुनन नास, एक ये भी होता है कि बसा औक़ात जिन्न असली शक्ल में नहीं होता, आपकी आँखों में तख़य्युल कर दिया जाता है, आपकी आंखों में ऐसा जादू कर दिया जाता है कि जिसमें आपको वो चीज़ दिखाई जाती है जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा। ये भी हो जाता है। मतलब फिर वो इंसान का रूप में भी आ सकता है, इंसान के रूप में भी आ जाते हैं। अच्छा। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शैतान बाकायदा इंसानी रूप में आके चोरी करना शुरू हो गया। तो रसूल कायनात हाँ, ये बाकायदा 3 मैं आपके सामने हदीसें कोड कर चुका हूँ। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो मसला पूछा तो आपने पूरी रहनुमाई की। उसके बाद आपने जिस वक्त उसको पकड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने के लिए उसको घसीटा तो उसने कहा कि मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा किस्सा मुख्तसर यह है कि शैतान जिन्नात इंसानी शक्ल में या सांप की शक्ल में या किसी और ऐसी शक्ल में अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उनके दायरा कार है। हर जिन इस तरह शक्ल नहीं तब्दील कर सकता। यानी बस औक़ात होता है 1500 साल के बाद, 2000 साल के बाद, 2500 साल के बाद वो जिन देव की शक्ल में बदलता है और देव फिर आगे शक्लें बदल सकता है। अच्छा, समझ यानी शुरू में हर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा इस तरह जिन ऐसे नहीं होता। उनकी भी एक अल्लाह ने कुव्वत और दायरा रखा है, उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिन्नात की शरारतें क्या क्या होती हैं, किन शरारतों की वजह से मतलब वो पहचाने जाते हैं कि ये जिन्नात ने की है? देखें, बिल्कुल जिन्नात जो है शरारतें करते हैं और वो कर सकते हैं। जिस तरह शक्लें चेंज करके घरों में आ जाना, किसी इंसान की शक्ल में, किसी जानवर की शक्ल में, किसी सांप वगैरह की शक्ल में, जैसे भाई ने बताया, बिल्कुल ये शक्लें अल्लाह ने उनको इख्तियार करने का, हर जिन को नहीं, मखसूस जिन्नात ऐसा कर सकते हैं। अब कैसे पता चले कि ये जिन है या ये जिन नहीं है? एक तो तरीका वही बता दिया गया जिस तरह सांप वाला ये वाक़या सही हदीस में आता है। दूसरा ये है कि आमल जो कुरान और सुन्नत के सही आमल उलमा होते हैं, इलाज भी हमें उन्हीं से करवाना चाहिए। किसी अताई डॉक्टर के पास जिस तरह हम नहीं जाते, इसी तरह कुरान और सुन्नत के आमल के बग़ैर जो आमिल बने हुए हैं, दर हकीकत वह जादू के ज़रिए इलाज करते हैं, उनके पास जाना मना है, नहीं जाना चाहिए। उलमा के अपने तजर्बात हैं,
ائمہ محدثین کے اپنے تجربات ہیں، اس فیلڈ کے ماہرین کے اپنے تجربات ہیں، وہ ان چیزوں کو، ان کی شرارتوں کو، ان اپنے تجربات، کیونکہ جب وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر وہ سامنے جب آ جاتے ہیں، سم ٹائم وہ حاضر ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر ہی حاضر ہوتے ہیں، جو انسان بول رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جن ہوتا ہے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے کیسے شرارتیں کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، چند دن پہلے کی بات ہے، میں گھر سے نکلا تو ہمارے ایک کمرے کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو دروازہ نہیں کھل رہا، مسلسل زور لگائے، کوئی کنڈی نہیں لگی ہوئی، کوئی اندر نہیں ہے، سب گھر کے افراد باہر ہیں۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ یہ بات ہے، میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی انشاءاللہ کھل جائے گا، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، یہ کھل جائے گا۔ جو ہی بسم اللہ پڑھی دروازہ کھل گیا۔ اچھا اب انہوں نے بڑے یہ شرارت تھی جنات کی؟ جی اچھا، اب مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، میں نے کہا کہ یہ جنات ہیں، شرارت کرتے ہیں۔ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ہمارا زرعی جو رقبہ ہے، میرے تایا جی وہاں سوئے ہوئے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے، تو میں نے ان کو کہا کہ تایا جی اٹھیں، نماز کا ٹائم ہو گیا عصر کا، تو وہ اٹھے تو نیچے جوتا نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو مطلب ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میرا جوتا لاؤ، میں نے نماز پڑھنی لیٹ ہو رہی، اور ہمارے سامنے جوتا آ گیا۔ یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کیونکہ جنات جو ہے شرارتیں کرتے ہیں، اور یہ جو شرارتیں ہوتی ہیں نا، یہ دوستانہ انداز میں ہوتی ہیں، کیونکہ جنات میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، شریر بھی ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ جنات ہیں۔ اب یہ جو ہے بچہ کیسے اب دیکھیں نا، میں تو کیونکہ ڈر گئی جب میرے روپ میں آئی، جو جنات جو بھی میرے روپ میں آئے، وہ تو میری بچی کے ساتھ کھیل کود کے گئی ہیں، اس سے ڈرنے کی، تلاوت بھی کر کے گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچاتے، مطلب نقصان، دیکھیں نقصان پہنچانے والے جنات بھی ہیں، اور آپ کا حفاظت کرنے والے بھی جنات اللہ نے رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی اچھے برے جنات ہیں۔ اس کے لیے موعظتین آئی ہیں، آخری جو دونوں کل ہیں، آیت الکرسی ہے، اور وہ آپ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، اور آپ جتنا دین کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں گے۔ ایک بات بھائی نے بڑی اچھی کہی، مگر اس پر پورا پریس نہیں میرا خیال میں کیا گیا، کہ دیکھیں دو طرح کے جادو ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی عامل نے جادو کے ذریعے کسی جن کے وہ خود تابع ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرو، کیا کہ فلاں بندے کو تکلیف نقصان پہنچاؤ۔ یہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے اس جنات کو لگا دیا ہے، یہ زیادہ بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ جنات خود کسی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس کی بد عملی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے۔ جس طرح انسان کا امیون سسٹم جو ہے ویک ہو جاتا ہے، سیم لائک انسان کا ایمانی امیون سسٹم ہوتا ہے، جب وہ نماز سے پیچھے ہٹتا ہے، قرآن سے پیچھے ہٹتا ہے، دین سے پیچھے ہٹتا ہے، اور برے اعمال کرتا ہے، تو اس کا اپنا ایمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ایمانی امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے، اسی طرح وہاں پر جنات جو ہے وہ اسی طرح اس کے اندر چلتے ہیں، اثر کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی جسم کے اس حصے میں وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے اس کو سسٹم کو ڈس آرڈر کرتے ہیں۔